तीन नम्बर विधानसभा केन्द्र बामतिया आमचाय कालापानियाव बिप्लब कुमार देवनो खाफुरै नखलानि कायसा सभा संसाजाकमनि वनो बर गोबां मांजाकमनि मांफलि कासे फैकासिनि कक्टमाबो अ सालो आमचायनि सीपीएम ते कांग्रेस जाकारलायनाय बीजेपी बाय तिप्रा मथो जयनिं रफैमेनबो मांफलि कासे फैका अ सालो जतै 11 नुखुंनि 36 भोटार बीजेपी ताई तिप्रा मथोनि बाना रमफाइलेखा बदल बानाया फरे लामसौइनि हारका कचाम एमएलए कृष्णदन दास ताई तिप्रा मथोनि जोदा आलुग्र मोदी विप्लव बुबाग्रे मोदी विप्लव बुबाग्रे मोदी विप्लव बुबाग्रे तारमाना खुलुमनाया करो तारमाना हाथाय आं अरन सानाबो जोङो थानसा जोङो थानसा खालायै ताबक सामुङा खालायनाय थानसानि पावार थांखाय गोसोखांगो सिनितेव गाहाम खालायै जों सामुंखाय जानाय आंनि बारिया ताबक गोसा बेफोर आबहाय फैलियावै जों तिब्राबो था बीजेपी आरपीएफटी जतन जों थानसा बे सामुंखायनि होनै जों जतन हाबायाव फैलायदों कारण कि जोंनि श्री नरेंद्र मोदी जी अबनायो जोंनि बांगाली बाय फानायनिथ' जोंनि जनजाति फानायनिथ' जे जोंनि नरेंद्र मोदी जी सावो सबका साथ सबका विकास बाकी सबका साथ सबका विकास होय जोंनि जनजातिया बाबुते सबका साथ सबका विकास होया आरो बागैयो जों जतन मुखना जोंनि गोबाङानो हारमंबाय ताई जोंनि अमित शाह जोंनि नाहारमाबाय जों ताबक बोसाङो ब्राय खम खालायै जों सामुंखायलाय दङ अ सामुंनि फलंखा जों बोसाङो मानाय जों 19 तारिखो जों पाटाखौ मारो जतन फुङा सिरि थाङै भट मारालायनाय आं अबनो थानि अनुरोध खालायो कारण जों अनेक रोखोमनि पार्टी खालायफैया सीपीएम बोसोन खायफैया जों कांग्रेस खायफैया जों नखर बांसिन लामा रजागिया ए लामा गरै तुइ गरै कारेन्ट गरै और हायसे बिरमान कागिया और बिरमानया कामिन बनानि हुंकाय सुदो श्री नरेंद्र मोदी जी तबु बागरानि नाहारनो आरो बांगा जों फजानाय आरो बांगा जों मोखांजानाय आरो बांगा जों बोस्ताला पडफुनो बुद्रुय ini joining program Kalapania 47 voter center 3 number Bamutianu Andaro और तीन joining खाया 5 family CPM या करे तिपरमत हो हापाई तिपरमत ने बैनर हम पाके 19 voter एदिबो 19 voter फाक्या 5 family ने तिपरमत हो CPM या करे ते फाक्या CPM कांग्रेस या करे 6 family बाज भोटार आओ फैके सीपीएम कांग्रेस जाकर बीजेपी हो बीजेपी ने बना रम फैके ओमफ्राय जों खाबाय खबायनि बर' कबुय याजाखा जों जतन को फैके बन खाबायनि याजाक लेखे बर' फैके बर गाहाम नंका 6 टाइम 6 डिसिजन यानी राइट टाइम राइट डिसिजन बर जेना माने आबो अनेक गाहाम ताम बगै ताबो नायसिनायखाय औरते कसांनि चिन्ह करि और सिर्फ बीजेपी तिपरामथा आईपीएफटी कांग्रेस ते कसांनि कोनो आं संत चिन्ह नुगजागिया गब्बर जे राइट टाइम राइट डिसिजन ना माने बेले बेले केन बर हामै मारो जे तिनि फाइनारनो जे तिनि यात सानाय गताबो 3 नम्बर बंगो जों बेबाखा तिदुलै बंगो संना बगा सामुतामन थांगाना मेन कार से चपताम बगे बर ताव कतल कतल यात सापके बर किसा उसुलै चंगनाय तांना नागिला सिगला बरंग फरंगान सिन करते बाबो गासु थानि आं आनो कौनरम पायो हामबाय जतनो सरकार बामुटिया मंडलेर 47 नং बुथे आज सीपीएम कांग्रेस ত্যাগ করে টোটাল 11 পরিবারের 36 জন ভোটার বিজেপি ও তিপ্রামতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। তো সেই দিকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা উত্থান সভা, একটা বুথের জনগণ উৎসাহ আনন্দে উৎফুল্ল, যার সময়ের অপেক্ষা
এই পশ্চিম আসন কেন্দ্রে বিপ্লব কুমার দেবকে বিপুল 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 এক ঐতিহাসিক সংখ্যার অপেক্ষায় বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার আশায় মানুষ উৎফুল্ল মেজাজে এখানে এসছেন। আমরা খুব আনন্দিত এবং গর্বিত। বিপ্লব কুমার দেব যে টার্গেট দিয়েছিলেন পশ্চিম আসনে সিপিএমকে 1 লক্ষ ভোটের নিচে আটকে রাখবে, সেই দিশায় পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রত্যেকটা বুথ সভাপতি, রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষজন, ত্রিপুরামতার কার্যকর্তা, আইপিএফটির কার্যকর্তা আদা জল খেয়ে মাঠে নেমে গেছেন। তাদের প্রত্যেকটা বুথে ওদেরকে জামানত জব্দ করার প্রয়াস নিয়ে রেখেছেন। আর এখন আগে একটা মানে কালো পর্দা রেখে দিয়েছিল মানুষের চোখের সামনে, পেছনে কী ছিল দেখা যেত না। এখন ওই পর্দাটা বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এ রাজ্যে 18 সালে উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর, বিজেপির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উন্নয়ন কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই কালাপানিয়াতে কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি যে কৃষক বন্ধু সেন্টার হবে। এই কালাপানিয়াতে প্রত্যেকটা মানে 1 ফসলি জমিকে 3 ফসলি জমিতে প্রয়াস করার জন্য যে ডিপ টিউবওয়েলের প্রয়োজন, এটা যে হবে কালাপানিয়ার মানুষ কখনো আশা করেনি। কালাপানিয়ার রাস্তাঘাটে যে সোলার লাইট জ্বলবে, আমরা সাধারণত স্ট্রিট লাইট দেখেছি শহরে থাকতো আগে, এখন বামুটিয়া বিধানসভায় 6500 স্ট্রিট লাইট লাগানো হয়েছে। তো ডেভেলপ কাকে বলে, এক একটা পঞ্চায়েতে গড়ে, যেখানে সিপিএমের আমলে 25 বছরে 60 থেকে 70টা ঘর আসতো, এখন ঘর এসেছে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে গড়ে 350+ সিপিএমের আমলে 100টা পরিবারের মধ্যে 3টা পরিবারে জলের লাইন ছিল। এখন 6 বছরে ভারতীয় জনতা পার্টি 100টা পরিবারের মধ্যে 68টা পরিবারের কাছে জলের লাইন পৌঁছে দিয়েছে। বাকিটা রয়ে গেছে, অল্প 2-1 বছরের মধ্যে 100তে 100 করে দেবে। মানুষ বুঝে, সব বুঝে। মানুষ বিজেপির হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তীব্রমতাতে সামিল হচ্ছেন। থ্যাংক ইউ স্যার।